ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୋକ କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ସକଳ ମହାରୁଷି ମେଳେ। ଶୁକବାଚ ହରିଚରିତ ସୁଧାସାର ଗଜ କୁମ୍ଭୀରର ନିସ୍ତାର। ପ୍ରସନ୍ନେ କହି ରାଜା ଆଗେ ପୁଣି କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ। ତୋତେ କହିଲୁ ହରି ଗୁଣ ମନୁ ଚରିତ ଏବେ ଶୁଣ। ପଞ୍ଚମେ ତାମସ ସୋଦର ରୈବତ ନାମେ ମନୁବର। ଅର୍ଜୁନ ବଳି ବିନ୍ଧ୍ୟ ନାମ ତାର ତନୟ ଅନୁପମ। ଇନ୍ଦ୍ର ବସଇ ବିଭୁ ନାମ ଘେନି ଦେବତା ଋଷିଗଣ। ଦେବତା ଭୂତରୟ ଆଦି ଏ ଭାବେ ଅମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ହିରଣ୍ୟ ରୋମା ବେଦ ଶିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଯେ ମୁନିବର। ବିକୁଣ୍ଠା ନାମେ ଶୁଭ୍ର ନାରୀ ରୂପେ କମଳା ନୁହେଁ ସରି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ତାହାର ନିଜ ଅଙ୍ଗେ। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଜ ଧାମ ଏଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ତାର ନାମ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମନେ କଳ୍ପି ଯହେଁ ବିଜୟେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ସେ ସର୍ବଲୋକ ନମସ୍ତୁତ ଶୁଣ ନୃପତି ପରୀକ୍ଷିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାର୍ଥନେ ମୁରାରି କମଳା ତୁଲେ ପ୍ରୀତି କରି। ନିବାସ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କର ଲାଭେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣ ଭାବ ଯେତେ ଭାବେ କହିଛି ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ ପରିମାଣୁ କେ ଗଣି ପାରି ଭୂମି ରେଣୁ। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ତୋଷେ ଏବେ କହିବା ମନୁ ବଂଶେ। ଷଷ୍ଠରେ ଚକ୍ଷୁଷଙ୍କ ସୁତ ଚାକ୍ଷୁଷ ନାମ ସେ ବିଦିତ। ପୁରୁ ପୁରୁଷ ସୁଦୁମ୍ନ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଚାକ୍ଷୁଷ ତନୁଜେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରୁମ ଆପ୍ୟାଦି ଦେବଗଣ ନାମ। ଭୀଷ୍ମ ବୀରକାଦି ମୁନି ଉଦୟେ ନିଜ ଗୁଣ ଘେନି। ସେ ମନୁ କାଳେ ଚକ୍ରଧର ଦେବ ସମ୍ଭୂତିର ଉଦର। ଅଜିତ ନାମେ ଭଗବାନ ବୈରାଜ ଋଷିର ନନ୍ଦନ। ଯେ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିଲେ ସୁରଗଣଙ୍କୁ ସୁଧା ଦେଲେ। ଜଳେ ବୁଡ଼ନ୍ତେ ଗିରିବର କୁର୍ମ ରୂପେ ଧରି ମନ୍ଦର। ଅମୃତ ଦେଲେ ଦେବଗଣେ ଅସୁର ମୋହି ସ୍ଥିରୀପଣେ। ଶକ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶୁକ ଚରଣ ତଳେ ବସି ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷକ କୁରୁବଂଶୀ। ରାଜା ଉବାଚ ଭୋମୁନି ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିମର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କଳ୍ପିଲେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ମନ୍ଥନ। କେମନ୍ତେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠେ ବହିଲେ ମହାଗିରି। କେମନ୍ତେ ସର୍ବଦେବଗଣ ସନ୍ତୋଷେ କଲେ ସୁଧାପାନ। ଅନ୍ୟ ବାକି କି ଉପୁଜିଲା କେତେ ବା ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଅଗୋଚର ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସୁର। ହରି ମହିମା ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଶ୍ରବଣେ ପାନ କରି ସୁଖେ। ତୃପତ ନୋହିଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭୋମୁନି କର ପରିତ୍ରାଣ। ଶୁକ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମତେ ସକଳ ଋଷିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ଶୁକ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଗୁଣି। ହରି ମହିମା ସୁଖେ ମଜ୍ଜି ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି।
ଅନ୍ତଃସ୍ମରଣେ ହରିଧ୍ୟାୟୀ କହନ୍ତି ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁକ ଉବାଚ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ରଣେ ଯୁଦ୍ଧେ ହାରିଲେ ଦେବଗଣେ ପଡ଼ିଲେ ଗତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାୟେ ଜ୍ଞାନ ନ ଲଭନ୍ତି କେବେହେଁ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଧ୍ୱଂସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପଦ ଯଜ୍ଞାଦି କ୍ରିୟା ନାଶ ଗଲା ଏ ତିନି ଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ବନେ ପଶିଲା ବେଗେ ଯାଇ ଭୟେ ନ ରହି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାର ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହୁନେ ତିନି ଲୋକେ ଦୁଃଖେ ମଜିଲେ ଅତିରେକେ। ଏମନ୍ତେ ଦେବଲୋକେ ଚାହିଁ ବାସବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବିଚାରି ନିସ୍ତାର ନ ପାରିଲେ ଚିନ୍ତି ମନେ ପାଇଲେ ମହାଭୀତି। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ରହି ପୁଣି ସକଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଚାର କଲେ ଏକମତେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁ ଆମ୍ଭେ ନ ପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହୀନେ ସୃଷ୍ଟି ନଶେ ସଂସାରେ ଘୋରତମ ଗ୍ରାସେ। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସକଳେ ଶକ୍ରର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳେ ସୁମେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମ ସଭା ଯହିଁ ସକଳ ଋଷି ଦେବା। ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଦେବଗଣେ ନମିଲେ ଧାତାର ଚରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରି ଆଗୁସାର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବେଦବର। ଦୁର୍ବାସା କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ଆମ୍ଭେ ସକଳ ତାହା ଦେଖି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଣେ ଗଲା ଦୁଃଖ ତିମିର ପ୍ରକାଶିଲା। ରବି ଶଶାଙ୍କ ହୁତାସନେ ତେଜ ନ ଦିଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ମୂଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ତେଜ ଅସ୍ତଗଲା ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ନାଶ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ତ ହୋଇଲୁ ଅନାଥ ଋଷି ସକଳ ବେଦନାଥ। ଏମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ପଦ୍ମଯୋନି ମଉନ ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଛନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବିଚାରଇ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଗଗନ ଧରଣୀ ପାତାଳେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଗଣେ ତେଜ ନ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନେ ଅଶୁଭ ପ୍ରାୟେ ତଦିଶଇ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ମନେ ବହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଦମୂଳେ ଚିନ୍ତିଲେ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ। ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ଲେଶ ପାଇ ବୋଲନ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଅନାଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦବର ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଶୁଣ ସକଳ ଦେବଗଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଦେବଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଳ୍ମ ବନ ଯାହାର ଅଂଶ କଳା ବହି ଆମ୍ଭେ ସକଳ ବହୁ ଦେହି। ସେ ହରି ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଶରଣ ତାହାର ଯାହାର ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ରକ୍ଷ ଅରକ୍ଷ ତାର କାହିଁ। ତଥାପି ସୃଷ୍ଟି ସେ ସଞ୍ଚଇ ସ୍ୱଭାବେ ତିନି ଗୁଣ ବହି ସୃଷ୍ଟି କରଇ ରଜଗୁଣେ ସତ୍ୱେ ପାଳଇ ବିଷ୍ଣୁପଣେ ତାମସ ଗୁଣେ ସଂଘରଇ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବଗୁଣ ବହି।
एणु जगत गुरुपादे शरण पश अप्रमादे तार महिमा सुर प्रिय सुर रक्षणे बहे देह आम्भ कुशल से करिब अनादि प्रभु पद्मनाभ। शुकौवाच एमंत बोली पद्मजोनि संगे सकल देव घेनि आनंदे जय जय नादे सर्वे मिलिले विष्णुपादे जे वैकुण्ठ जोग गम्य परम आत्मा परधाम प्रकृति न जानै जाहा जहि न पशे विष्णु माया अदृष्ट अश्रुत भुवने देवे मिलिले महाशून्ये जहीं कि जीव आत्मा गले पुणी न संचरे शयले धाता कपोळे खर देई बोले वैकुण्ठनाथ ध्यायी ब्रह्मवाच सत्य अनंत अविकार जे निरंजन निराकार निज विभूति अगोचर जंतुंक हृदय जार घर मन वेगवंत जेहि मन वचने भेद काहि वरेण्य देववर पादे आम्भे मिलिलु अप्रमादे स्वभावे मन प्राण बुद्धि ए जहि न पारंती भेदी इंद्रिय गणे जे अदृश्य उन्निद्र भावे अविनाश छाया तपे जे न मिशे अक्षय शून्ये परकाशे त्रिगुण रूप जे बोलाई आम्भे शरण गलु तहि ए जीव चक्र रूप धरे माया रे मंडले संचरे त्रिगुणे त्रिनाभिताहार जे चक्रे पंचदश आर जे चक्रे पंचदश अर दश इंद्रिय पंच प्राण अष्ट प्रकृति नेमि जान से चक्र अक्ष आत्मा रूपी जे आदि अंत मध्य व्यापी से सत्य स्वरूप चरणे आम्भे जे पशिलु शरणे जाहार ज्योति परकाश निर्मल करे दश दिश जोगिये जोग मार्गे थाई काल हरंती जारे ध्यायी केहि जाहार माया भ्रम तरणे न हुअन्ति क्षम जा माया जगते संचरे अनंत नाना रूप धरे निर्जित माया माया गुण परम पुरुष पुराण जंतुंक देहे समरूपी तेजे संचरे सर्वव्यापी तार चरणे नमस्कार जे प्रभु परम ईश्वर ए देवगण ब्रह्मा आदि से क्रीड़ा अर्थ रे संपादी ए देवगण ब्रह्मा आदि से क्रीड़ा अर्थ रे संपादी सत्व संजोग सृष्टि करी तहीं से सूक्ष्म रूप धरी दिशई अंतर बाहिर जे प्रदीप जन्हे गृह माझे जाहार सूक्ष्म गति आम्भे जानी न पारु ज्ञान दंभे संसार मध्ये छन्ति जेते से अवा जानिबे के मन्ते एमहि जारवे निपाद सुकृत प्राणी चतुर्विध जे कर्म गहळे संचरी शरीर बहे नरहरि महापुरुष आत्मतंत्र महाविभूति ब्रह्मतत्व प्रसन्न हेउ से आम्भंकु शरण पशिलु ताहांकु जल जाहार वीर्य होई स्वभावे तार तेज बही
अखिल लोक लोक पाळे तिनी भुवन जार बळे भूत संचयी जीव रूपे से ह्रास वृद्धि अनुरूपे महाविभूति ब्रह्म जेहु आंभ विषये दयावहु सोम जाहार मन होए देवंक अन्न आयु बहे स्थावरंकर जे ईश्वर प्रजांक रक्षा वृद्धि कर महाविभूति ब्रह्म रूप से हरि हरु आंभ ताप जाहार मुखु अग्नि जात तेजे प्रताप ई जगत क्रियाकांड निमित्ते जन्म से सर्वसाध्ये सिद्ध कर्म अंत समुद्रे अग्नि बही आहार रूपे जे भुंजई जाहार चक्षुमार तंड तेजे प्रकाशई ब्रह्मांड से देव पाल त्रयीमयी ब्रह्मर स्थान शुद्ध देहि मुक्तिर द्वार से बोलाई अमृत मृत्यु रूप होई चराचरंक देह प्राण जे करे प्राणी परित्राण प्रकाशे सह ओज बळे जार विहार एषयळे जार श्रवण दश दिश हृदय प्रकाशे आकाश जाहार नाभि अंतरिक्ष मस्तक स्वर्ग जा प्रत्यक्ष प्राण इंद्रिय आत्मा हेतु जार प्रसन्ने ज्ञान तत्तु त्रिदश देवंकर नाथ इंद्र जाहार बळु जात जाहार प्राणे जंतु प्राण एणु ए सर्व परित्राण जाहा प्रसादु देवे हन्ति क्रोधरु होए पशुपति बुद्धिरु ब्रह्मा जात होए लोके प्रकाश जार देहे इंद्रिय छिद्रु जात छंदे मेढु प्रजापति आनंदे कमला तार वक्षस्थल छाया संभवे पितृकुल धर्म उदित स्तन जुगे अधर्म जार पृष्ठ भागे स्वर्ग जाशिरु उत्पन्न बिहारु अपसरागण जे महाविभूति शरण आंभंकु करु परित्राण विप्रजाहार मुखु जात ब्रह्मा निर्माण गुह्य तत्व क्षत्रिय भुजु जन्म बल उरु संभूत वैश्यकुल शूद्र चरणु उत्पत्ति जे ब्रह्म परम विभूति उपर ओष्ठु प्रीति जात अधरु लोभ जे संभूत कांति जाहार नासिकारु संभव हुई स्पर्शरु पाशव्य कामर संभव जम जाहार जात भुव काल संभव पक्म देशे कराल दिशे वेनि पाशे द्रव्य वयस कर्म गुण जामाया प्रकाशे लक्षण जे उपसंति शक्ति बहे आंभे जे नमुतार पाये सत्य रे जे प्रतिपूजित माया चरित गुणे स्थित से हरि देखाऊ शरीर जे दुहे करणे गोचर जा सुख देखिबार अर्थे शरण गलु पादगते सुजने कर एणे भाव जे नावे संसारु तरिव कଳି कल्मष नाश पाई ए बिनु आन गति नाही
बोलोई दास जगन्नाथ भाषा प्रबन्धे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थनायोजने पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोलो।